13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ये कौन सा कलर है आपके पास? येलो। येलो। कितने हैं ये? गिनो इनको। वन। येलो, येलो, येलो। 4। 4 येलो। येलो। कौन सा कलर है ये? ब्लू। कितने हैं? 2। काउंट कीजिए। 1, 2। 2। कौन सा कलर है आपके पास? कितने हैं? कौन सा कलर है आपके पास? ऑरेंज। ऑरेंज। कितने हैं ये? 2। काउंट करो। 1, 2। या। आइए अमित, आपके पास कौन सा कलर है ये? 3, कितने हैं ये? 2। काउंट करो। 1, 2। कौन सा कलर है आपके पास? 2। रेड। कितने हैं? 1, 2। 3। गुड। Green, blue, red, yellow, green, orange, orange, white, white, pink. Pink, yellow, बोलो।